maraba menji wangalizi watukufika yao ngamrangalia harma Facebook FM wanduka ngamridunga makatiano harma ulemengu kani hane mazoe ya uridunga hamadira mambia na ukana usikwale unu ngarjiunda harma shesi wa Shanzuani ili rijeri wana nembabe dasina bao vya madhamana na marahia ili Joseph Fikira za Nzuani walonizo hodiho ze television ze radio katune za kurubia wandu hamanda wanu ruono masulaha ho wasta wa hemudiri jimla bwana Abdallah Hassan ritengele harmoshe swashinu rije riona nembabe dasina imaranya mamlakati yanu rihundu fursa nku wakana ngasi wazima na he movement yamba onzo na march kaya o ni movement ilona madhamana wahu wahensi ilona mawaziri ilona mawakala ilona mafundi yabadia wanduwashi yani ibadia ze janibu zonti pia harmwa movement hino abonge iona le juu harmwa panza la mudabanu waona masula ya ukanange bilio makati yanu walaiye ili waunishizi wakomori ze fikre kaya odo alonizo wadu wanduka warunde shobai makati yanu Facebook FM narjo hadisi mbabe na sinao watekeleze maonika odo alonayo umuhimu wa ile chamalinu ni sababu wakaulitunga ni zembiwa endelao nizo ni wajo sahihi soni mwa komurabonge karano kwa wale harmo introduction odigo letengwe le sali hudhuria hina mneka odi astahiki narjo wanika umrongo ili wabuwe mahadisi ili watekeleze fikra za harma Facebook FM abonge mwana mwana mkubwa kutoka radunike walika ndo redunga usali kanzali wone sembabe le picha ili wando redunga washinde wara muika wando sina wando hindi baraba menji Come. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم expliquez-moi Nathan Pira c'est jour moi avec Jafar ça va aller en tant que coordinateur ouais mouvement tamane ri mizibani ilongo bane en juin en marche à Nzuani en marche abo le jour para namani esi hadisi kushia masuala et ma journaliste kamane pour la circonstance wa javan ana mbete na marhaba journaliste ma javan ma kujami rone mwe wasike ba sabade jowa au نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kwezi watukufu wa Komori au jimbifuanyu pia ngurumulo mwenze wa Komori lo mbaderi lo unundani arwe Komor na wantulo mbale odi murdungao arwe Facebook FM arwenze leo hail zina les mouvements modèles les amis sur la coordinateur Nzuani ya marche rije rimwele sheni namne lombade mouvement nous lo wes fikrazayo na hali ya lazima nikemba raindese zozlomba de raskabili harbo mouvement akomori wazi jouer rangwa londani talo mwenze zandani risivoshili ya maraba wanyo mali murdunga rangu mwenze ta ndani na majournalist
ilomba leo Facebook FM hazimuifanya iyo inatanafu na insi abukaka na amdine katse wasiwe kama jere ngosho ufuvu sanganie na wanyu hai misingi ya idao nzuane en marche lo employé le wamba au mouvement ilomba leo ruono mswarafa wa idawla angwa katilo mbalu wa volo ne idawla leo wa voto wa 2016 waparo uaminifu wa Komoro wengi haupanga daula ya haki ya sharia na demokrasi rensi Azali Assoumani raisi rangu 2016 bileo mitsankano ya idaula wakatranda tarawaswili harwezi asizi yesifikira mazitolo balazo aliye zifika sasa kiri harwe daula ni kwanza kiri wengi wa Komoro wakaelewa mbao zile zifikra za kweli be picha la jahia serikali leo wankulie za sizizo wasifanya zao watonge samba zika exclusive kaza hira pia wa Komoro wonsi rangu babo riwono picha da mswara felo makausi mwemwa wa idaula tawasi huja tarwaswili harwez election raele wamba Azali Assoumani arumishi harwa maasamba idaula ajabaki harwa panza la mahakumi na angalie msarafa wa idaula hii wakomori pia ramini bazo kwelu mtu ulomba kina ya yezi bede libundo la nsi wabole wora mbujo wasui parambas vote zile rahiru wa marende rasfanye wakomori ronsi pia rizono makaza sta haki za vya harwa enzia ile vulma ya fanyishiha rangu harwa ma presidentieli kama gouverneur wakati huo jaribu pia za siasa rakaji wakilira harwez vote zo horumishi insi rija rich para baharwa stongo zizo lazima ni dafuon daula dafuon haswa tani wasiburuji paro nzwani ishiswa shanzwani lole mana ni shukuri yao inemu hii shukuri yao makandida ilo mbali wakarwez vote zo wajitoli harwez domanazo wajapara nyihe no wana nyoma wako wakili ya makandida ya sali ya idaula harwez vote zini ni tendance za janibi za siasa ni waja ili fikra mbali wo lazima nibike movement harwez suwa shanzwani ikena falki ya handra sinyese falki zatu ni wasu kamba idailie istana funkuza idaula les romba intérêt national supérieur de la nation zizo kapsi mwana mkomoro atozibadiliwo na jongo itoko yonzi mana idaula oyoyo hali ya pangiha ha peuple nzima ha nation nzima ha drapeau nzima ha lim national nzima iyo lazima ni wasire de mbio idaula iparuhana lidafu umoni bani rifanya election za 2016 harwa daula ilomba ikarwa sharia na demokrasi mana leo monga leo Azali Assoumani wayonda tawasili bani zo vote za demokrasi za wasili mana kwa mfu yeziju na wao washindi wakubali watoe yezi wambio babo wasilataji habwe nukto zatu ni wasu kama bregeye l'état de droit ni demokrasi unafasia we daula ni demokrasi yo mengoni wezingizo rizwa ni yomba sparwana yararule wo tanabaki ba fikra zini kashindi waswili neka karahima harwez accord de Fomboni raeli wambe misingi ye insini ipara utulivu ipara usalama harwa 15 kaisina mamngazija
wala mzuani wala muwali berka ronsi mwoni babo rifanya msarafa wa daula wala balbala bahurielewa mawasire parli za korza fomboni iturnanti lija uri hali ala staki 2021 azali arbi wanzuani 2026 ribi wa muwali fikiri mazizo totongesa daula ni kiharwa maendeleo mema ikena harwa usalama babo yungizo mengoni wezingizo ridafu leo kwezi watukufu Armezi maharwa daula ni leo yatino nazali ya suma shwashanzwani shisidagwa zihaki zanzuani zamori leo zistambisha wasalia babo leo silataji mengoni wezi nukto zatu mawasi sena mbio zinjustice zifanyishi hao hapo situation rongwe ma stop rizie bekasi na ukubali rendele mbele na baba hapo nukto yangina nelo male nukto ya tano inem mouvement watu woni lo male nzwa na marche ibuwe milongo ya ubisharkiana na kakila kungumanyo la siasa lilo mwenze na kakila kungumanyo langina nika association zilo masida fuon unafasi ya uno nezi haki zini rifanya ushirikiano rangwa lo mwenze talo ndani ritafuon zivangozini pare insia maendeleo na demokrasia leo ribenzelea latejite na harwa nukto yangina ilo ya muhimu zola mwezi 24 za hijiri ya Komoro mbati election beka maskaradi wa Komoro wa dhulmiwa hakizo kamba wajitekeleze misutun rislata jitena wasi mzwani ya marsh mba wa Komoro wonsi wahime haufumbatu rangu mwenzeta rani saidie elections no mbastazi ifanyiwane sirkalini zaizi madepite na komini za mamera rielo mazoti vote madzaruone sinema kujwa no mwiso sinema zoti vote risisi kubali babo watukufu wa Komori simwambia mbale wao mouvement wa marche une parti politique ini force ilomba itende harwe swashanzwani ibalia pia force vive politique rangu zi parti politique rizijuwao remorongo sita zileza kubaliwa zozulomar leo sijire konese harwe opposition manenzo na marche leo yo ya harwe opposition ye serikali lilo leo babo leo parti zozonsi zino wana wao harwe mouvement personnalité politique morde hale zono wani na wolo malika pare nafasi wajaba ni hazi risizi shukuria haikurajia waona mbale wonde inzuani indi daula wantu wa hime wayangali hatitu rishukuria manotablo mashababi wantashe haswatani wakatilo maleo wankulie fikraini wamijini momo sijua basira saba sakarsa na fuvuya mali bejeli kama ukama fuvuya mali wantu waje watoja wakawa ingitsebani bebani riswa wakili mwambeli ma wantu wao wana wasironspi pia bani au kama liripare haki zaidao babo kwezi watukufu mouvement nuru yelewe maini si parti ini nguvu harwa inzuani harwa muda na harwa wakati lomba lewe daula ya harwa utajifu na mouvement babo leo zihakizini mbane razi hadisibani zora henda tarezuwa sulisha sparu hana risamini mbababo kakila mtatujua rege makaoni haya anafanya siasa ya demokrasi ya kweli ya shunanya que le meilleur gagne wakati woneka wa election ayo bulo bali wanzwani wa mtamani walo bali wa Komoro wa mtamani rimtendeze kamga benze bindi le karim babora kusha didio mon ba bazizo des fikra babole wo limiti bureau de coordination
babo hel dina le coordination na mkalman lombale wami simbani biro yo ya kensi rasmi mwi mwengefu vumondwa ibiro yatu ini irwa coordination itenwa na coordinateur de mwananyatu doyen président sage ancien candidat aux élections à Vira Mouissonvan monsieur Mohamed Jafar adjointe coordinatrice wabiliwahe madame Zaitoun Mounir madame la commissaire le délégué spécial il a le point focal watu les députés candidats aussi aux élections des gouverneurs monsieur Abdallah Ben Omar conseiller politique nzale mengoni bo wazali warema mpanga harwe swashine Comore les monsieur Khalifa Oumadi lo Marsim Joua barumishie dawla ini harba waziri wa handa harwe dawla conseiller politique monsieur Hussein Oumadi rimjo haud zina la de Gaulle grand notable warumishwa harwe dawla le secrétaire général au mouvement monsieur Abdallah Abderrahman Fundouatu enseignant chercheur à l'université Pala Rimjoel Zinalilo le secrétaire général adjoint de monsieur Laguerre Rimjoel ancien ministre ou porte-parole au mouvement de Wambi Nafsi enseignant chercheur à l'université monsieur Mohamed Abdour Nijouanab Zinala Soubi ou porte-parole adjoint monsieur Ismaïla Abdou Abdallah Rimjou Hel Zinala Mbappé monsieur chargé de la communication de Moignatou Chababi monsieur Mohamed Abdul Kader grand commerçant Medo Rimjou Hel Zinala Medo chargé de la communication adjoint monsieur Oumadi Ali Génie Mironsi, chargé de finances, monsieur Nassim Cheikh, au chargé de finances adjoint, monsieur Amadi Abdallah, et chargé des affaires sociales, les anciens conseillers privés, monsieur Oussam Mouhidine, chargé de finances sociales adjoint, et monsieur Ali Miraji, Léo Wada Massaji Harway Biro, représentant de monsieur Shari Abdallah. Wakokwezwa tukufu wa Komori, Mulo, Mwenze, diaspora, na wana yilomba muna zimbwana ule zatu zini, FIDA, Isente, les unions de l'opposition, les mouvements, ya mwali ya 17 février, na wawalo maore na diaspora zonsi. Mwambian meyo de bureau iwakili leo i mouvement ya nzwani ya marche ramini omba leo karsitsa ni katele daula nzima na ishaki zeshtua shini babo risizi abani ni kama majournalisti muna za hurtisa raron sivani rito mwambiani zilomba de rasfaliki harwai imwana hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum. Kilambe se wanduaile wa muhimu wa hee mufuma ka porte-parole ashindare fanla resume ya kanjema mimi ubedila mshangama Facebook FM na RSM13 inga sada sina ubanu kama mimi mungu wakili wao ngamina masuala menji ukana shinushwa baihu rasheunda usikwale hunu tuwe kama nama labda kumangana masuala baje wajao shala suala mwandu la kanzani uziste kamdo hele wandu movement zona marche ni movement kaka kamdo haishe bureau inde bureau ndelo na sina mandeo shamnunge wandu amanga bwana chama walodi ngoni hanu kamdo hajara mwisho nzani makati yanu ngundo movement terror kabisa usoni mwe mara ya watiti movement zona marche ngozi ngamzi hisiyo yani barnamaji ya hutanziani
ya he terorino ili mshinde mlamwe wanzuani washinde wadai haki hao ni swala la mwando. Swala la bidi kayao chandani luzisi makatiano mzuani ya marsh ngamtwali yao ye 2021 ani ze priorite za hanu mananganya barnama jinsi hanu mwazi Tanzania ze priorite ya mwando ya hindi ikando maigabili le 2021 aundo wania ze haki za wanzuana ukana mrungu ole makati ya mtu yanu wanzuani ngwako zao kabisa harimwa ezinu kana ntarangali harimwa wandu wajunda au prizo makati yanu mahususu winji wa hao wabaki prizo do wanzuani tunaule jarame makomiseri walo prizo no walo harimwa ze control judiciaire shamduka waisha kwa kuvumbulwa haku de maprisonnier politique shando angazija no winji wangazija mbese mtu wabaki prizo bahainu mabaidi bwana bahi na Saleh Asumani chwadunga bwachililio enzo na marse ngo zinu ngamzihisio ngamziona nganya mtola hao ya diaspora ilobonze walamu hakiasi utosha sangone sio kana kwa ushinda waoneze bwana zinu ikakamati wandu walo sur le terrain wa wanao enzo na marsh mbaki harimwa mabanda haniba ya nganya barnama janyumeni ya hanza mwenese utukivu hanu harimwezi jirio narjoya ukana ezinu hena mruyaro ngongu tulapirizo enzo na marsh ngo zinu mzitwalia ngani tayari ukingeza ngo zinu kana opoza uo mndu ajalaye prizo winji wa hayo toreje prizo eze ngo zinu mzitwalia ngani tayari shina mkingie emaudu ikawa ili au wararo harimwani wagamatiwa ngabo wasaya watushina warenge erele wendele ili bwana inu iwaswili kamjozi yabo lijibu yanu ikangabo yasanga tudo complete hodio ngamonunga ni wenji kabisa ngatuzi yabantu kangabo la swala saya au ngora twelo ngatudu ruzi somari yabukozi. Assalamu alaikum. Tungehanda mtseitse hao natsovenza timu mrumu ni wanyu wantu wa Facebook FM simuru mwebe mwampare journalist mbibovu watu kwamba ne wasumvenza waja warume nzwani Abdalla Agwa mwambia mbane zimbwana azifanya tawpara leo rami ngoni hae mana ntongo azifanya usirjivia na pamoja na equipe ya hiyo nzima be rakotsaha bani ususwa ni muhimu tena na ya muona nuno leo rakotsaru mwambia mbane arektifie pagma na ntongo paru irongo wa harma i Facebook FM arongo amba wanzuani wa kweli wao wafu kawastena walo mafotokopi Tafsiri tafsiri ngeleo ndo yani kawaswa to dayenzwan bifasiri yabo wonrongo devo la preuve tasrihim la preuve tasrihim de mana ko ngoma ni mwando amba ntongo ile ai corrige mana leo invani lijawabu lija amba wanzuani wahimi wastaha wa dailie hizwani yede fasiri ya yavani ya lunga babo nenyese amba wasi rahar manzia za sharia amba insini ilazimu endele harma nzia za sharia madi hazarongola pamoja na demokrasi pamoja na usawa leo invani kweli sahi harma nzwani tongozo kazivo mardi halwa zurongo wana mbane wa terror ya fani ya tilanziani na ini fanyiwa ini strategy ya tilanziani mbane wanzuani wa tilo harma complex mana wanzuani wa mokambane wa kesi wa sadisi ntongo ya maisha ya nzuani wao wambilo kama mbavale watafanya ukutuzi watu wa handra wazima ukutuzi ndi wanzuani mana wanzuani ndi wafanya ukutuzi waja wa uzima haruma accord de Fomboni wafutu ukutuzi ambari kubali rende haruma uvamoja condition tini de kambane toko nazike
iturnanti na endelee kila shisi adhauku aendesi arengezwa mana haruma strongo sio vavo leo ramojo tula haruma complex amba wasi wa kutuzi wasi karakubal wasi wa kutuzi wasi zdai zi haki za Nzwani na zi haki za Komori sababu ya hizi akor za Fomboni presently abavo vavo risinia wantu wani watia uzi strategy ya utaha watie complex watie na terror watie na esprit ya insécurité rwambi yambane wao de maadui wa daula ya Komori side wale walo huli de wao de maadui mana kastaha uva parhana uva moja harmai daula atu mana daula nikaitokiri yaenda naka wantu kawa hadisi naka wanzwan kasbani kawa kirito naka wamwalika wasibani kawa kirito naka wangazija kasbani kawa kirito mpaka rike vanva moja ri hadisi rambiana izikweli ritowe zbalbali dirito shinda ori hadisi ntongo yako tsai tulanziani harumazi asizi ifikira muhimu ikadi halo ambandera reda haruma asizi rendera debale rongo izitongo zirtambishao rongo na ntongo za tota be mana wamtika haruma asizi tika na dhamana mana wamtika vice president wa asizi zorazi hadisi haruma asizi za tulanziani mana haruma asizi rirongo wa haji kali amba ilazimu vwa temu ikaomba nezo mbalimbali kakila bahanu temu vikavutolwa fikira muhimu be zitongo ususwa ni raskiza mbeli de ukamba ya handra iziasizi zamokoma vuhenzi wa komite de suivi ikamba ne itovinga mazamana waka harma zigurupu wake vamoja warongoe ntongo zono muhimu immédiat prioritaire ispanshi yadunga vavo rongo mbane lazimu corruption itola nsijuvan mana wo wade kambane na kaka wala wa udzika ito paradalao yararu de justice wakomori pia waturu ku justice amba nsijuvan kawasi justice wani sikundiza wanadamu waende sao zinterezao ni waliobe kavasi justice ya wantu wa lava ya mini amba watoendesa za haki yuka hivyo be ya hijiritini akatirala wa harumazi asizi i comité de suivi le remidi ya makio ta rilemewa karaki komite de suivi riki amba vurengo wazikundiza wantu wanne watano waende wahenzi wa la presidency wabaliwa mlongo wa dikte wa pia ntunga lazimu wazangi bavu you need to gihanda mbane wasi karaelewa wala kartoelewa yusidi hali yako lazimike komite de suivi yako lazimi wasiraka haruma zasizi de ripange rieleshe wa Komori bavu zadunga wawetini vuijiri kampani za referendumu vuijiri kampani na zile pia montage na tongo ikambane zina fikira za utahayezi za jadidishayezi ya nafsia wasi karisi bavo lewen vani himi shimazomana amba restafu regeze izikomori vanu rakarazi henti haruma hii accord de Fomboni randise upanga hivyo daula ya haki, daula ya demokrasi, daula ya justice, ya droit de l'homme. Nsizi ya bavo ni vemnya wangina
na rongo wa ulota ya shukran mananya ubeiti hamarangi na luhu shadidishia mwambe marhaba zo mfanyao pamoja na mudiri jumla wanyo bwana Abdallah rimjwa zala agwa hunu zwan mwame tomba tunzani zini wasi suive wasi lunga alhamdulillah vumuliwa guzen malitzen namba bani hama itinya tumana suma islamu itinya tuyani bo ubeti tuma karisha iman ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam karisha iman yani imanini benji bofu la tenezunguzo sana toujours os manune zingu toujours os funge toujours os fane pia ne kopsna imani wa ukafuka no more weka ambo na imani wavuna chance nyingi una bahati nyingi uvuke no more jahannam lo wasimuru nadhani relezi wa reception basi watu wa dini so moja dini relo bi imanini kama unachungu ilo mbakesi fete ko tusheba za nguvu Allah khair nikaona mbo tusheba ze hawizaji Allah khair nakada usikitiha usikitie onesi masikitio mekutushinda tawala wala kutushinda wazi nguvu nisika mbali wasirimi dhaleo ha imani rona mbatungu cherifanye losu imani la bwe ra encouragena nanyo wasadia wanzuan wasadia wahimi warenge wala bwe warangwezi tuzimu was devan mana kweli angalia wahinifu bila balazimu rudai hamwe nasiwa hususan hatu nzuan kweli wengo mananya mbaidi leo wananyeto nzono ndo afungwa wengi na hivyo ilo mbatasi jarua zika sila kwa shao bersimia mungu makamu kwa venzi matangando ndreifa ya vani ishikidalao watu wameruhi maana kweli urongo watu ngwali kweli très bien Abdallah kwa kerongo tukili bia kutari excité ando wanzono kweli wale yani wanzono kweli wakawa wafu basi babo selectif ndongo yobo Abdallah waambia mbavani hai imani tukopishi maana vani kweli dictature alilio ini ishana alhafla mwana unu wakati raka mfanya wani mwana unu alimapanga siasa mtujo mbado mwana ndo inyo mwana inyo republika tu ini mwana mtsamtitra sakatenda renre mwenzeta na darifu tajarisia fomboni hamali hangazija hawanzuana hamwali tajarfanya accord rafikiana rotipea tu tajarfanya voter rotipea to rafikiana mwana unu simlea hama demokrasi amba mwadi arongwe ba mwanao lazima rimle halini ngajia arongwe ba mwanao rimle halini mzwana arongwe ba mwanao rimle halini maore kama sunga vezi na kaisha na ajwa arongojo ba mwanao rimle kada vavor fanya voting jatete na yangina yidi mwina kusaniro mbani jitete mu mwanao vulama na baba yao na mama yao shimwani ana baba yao na mama yao washingaja na shimawari na shimzwani ulo mosha asivolo amle muta rafiki ana fete mwana unu simle hamuta wali simle hamuta zija simle hamuta zwani na sukuto kwa nafasi rimbejo maore wamle mwana unu na hitenda mwana fanya mahkum na mitano alhamdulillah rabbil alamin kwetu ta asante utenda asante hu basawa vulama nya tutwa leo wa isazal aja ataja menye ataja mkabti mwana unu mwana unu mzungu ngamba mefevu de l'eau qui dort na bawe mashi bahari la baru la zi ba je jundu bafu yini si amenasi si umanana mukaturi takashirishana ha imani ngamba lo wasirimi vani rongo wara sala ngula dzumana zamana rongo vani karakubali zivote zizavira zasizi zizavira recommandations pia kazadungwa solo recommandations zizavira mazasizi les voter tout changer tout ma vice-président vice-président je continue comme c'était avant les recommandations zile pia kasizona bavo sivenze medishikali banobeiti ndona nyatu balugashcha banonyatu balumwali onyatu lo faransa waskarafa nzwani wasilora kubali la buwao rina nafiki na wao kartu ya kabizwa venze mana regional la rojar programme
já sadia tu retornar structure que toujours bem os bons kabisa kwa venzi tu izitamu ngwezi kabisa tu para o release na rapporter solution tu chinalisa vamos vangira ngete tsinda ka vasele waza wangete washa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kwezi watukufu, msifikiri ba wasiraji paravani ifikira muhimu hususan wami binafsi yanitsengeleza vani ija wakati nafikiri mba harume nchini vaviri mongozi vani mongozi wo ande wakati arongwamba wakati litoifalaji paravili juu kavuna faruku za kisiasa yanu vavuka vasi wananyangu jeli makio yangu yakakiamba yini parti fulani au parti fulani ya jiparavan wallahi nakana tunzama devo na kiamba yini movement ya shinzwani ya fikiri mbai lazimwani idiriki inchini idiriki shiswashini sijiparavani mana vavo de hangu wavo watukufu nswikirimba intongo inirifa nyobani wananya warongo wazi muhimu be hakika imuhimu emihima ya rihensivani tongo mbili wamitisamini hakika amba Rais Azali tongo morde inatoizia sisi amini tongo hiyo wala tina maki yakini ya timu amba kavasi tena uguguru mana hakika rende para wakati wantu pia makomorie pia waelewa amba wantu wavolwa mdzo wa mziro na zinsingo zao kawashinda wauti vavo kavasi hali leona hikava mkomora sijita mkaharma ntongoyo raisi ule mwana asoma ule mtrazu wa ntongo kasina wakata tsovele au anumana wale kiwato mana daula kaibadili ntongo na hikaka ambilwa amba samndongozo kasenda fete wantu waambiao ambi daula zindonga senda fete de wale warongo omba opposition si opposition ya hondo komo atongo bana ome no wantu wengi uyereza mba opposition constructive ya hiyo ya kurengeleza maana irongolo amba ya kurengeleza de ukamba hiyo ya kuendeleza mba sababu wantu ngo kesenda fete basi kafasi mwanadamu avola lisembe ya la yezi katovenza afanyia ntongo ya maranyata ya jibiwa na wae ya mrengeza tena au ya mbishi ya masabu nivuka vasparo na wantu waambia sababu ntonga isenda sababu maranya asrongo homba zitonga senda pete sababu wao maranya asrongo homba zitongo za nai vavu wayo ubuza ivola arekebisha gari lidungu ilpare fete kama sifikiri mba hiyo de ntonga ya president Azali atoi hukumo harimo mwendo unura udunga bani mana hakika nsifikiri mba kula mfuarizi wa hizi waendo rongwa homba monsieur le président tongo senda fetre maraya ya steha ya sijibiwa alhamdulillah mal wao watu ikaomba wao akhlabu wenda wataabisha urais wa dola wa mtu ya haruma halatu wa mtu ya maana sambilwa na elewa mba tongo za nje na vali tongo kasinje wamonse amin amba hakika wananya walo haruma iziva zanzuani wananya walo harumwenziva zangazija wananya watambi hao ya mara ya tambi hao haya maisha wantu pia watu paradalao
hakika wameamini mba umwendo gani raisa tuelewa mba ini wa problem beka yumkin mba watu wale ni watu pia sura zao watu wale watuima tu alle babo sifikiri mba itongo muhimu ito bana wananya risenda haruma inzie wanzuani sishatidisha irongolo abani mba tini en marche en juin en marche nzuani en marche yani ya kiluhana halo kwa wanadamu wasimaru amba hii bayo suwo mtini ya nzuani side hali wananya walo ulaya wamti wao notikia subutu warungo mba non wasi de ma défenseur légitime wai nzuani ni kai sina mtalo na apanaji ya widaidia yani kaini ya kake nsimba mtu fulani daidia kula mwana mzuani atabiha watu ani wae lazimwani iko morini kai sina mtu fulani da lazimani aitende kula mwana wakubaliwa na wakomori mba uno atushinda arende yagwa bavo nsifikiri mba mwananya wananya wafikiri mba watu walo na fursa wahuendesha wanzuana waambie wanzuani mba wao na tafadhali waelewe itongweni mba wao kawasina exclusivité wazungu warongo mba wao walazimwani wadafuni inzuanini ya kudafula na kula mtu imani yake urde halo mana ya medwarongwa imani yake yatulia imani yake hilo ya kweli babo nsifikiri mba wananya krisi tengelia hawengi de nsifikiri mba maswala mwaninyasi ayatisabani adisabani tongo muhima nyengi baya disa hangu nunda iviajeni nsaha udisemsu alambili uzie udisa wasiri jipanga jeje harmantonka mananya waskara jipanga na tongwi zokoyos wasiri tenda uri majaula si to wa zidhia na kutoa message kasina mpango mahususi watu wafikiriwo ntongo za mipango zo waskari sibao ravani rieleze riidhie rambie kula mtalo ne serikali mba atafadhali wabadili beumwendo kausimama wa alaikum salam. Bila minastarujin bismillahirrahmanirrahim. Hamdina la mwanzisi jumla wa shamashi wa mouvement nzwani ya marche ahukamba wami watu udana kama kamra isarma vote za 2016 ya Dr. Mtaramaisha arma siasa au kama mifundira sumesa ngazija mabavu ya ngazija pia na mvuni na nzwani sifanyisana tuontu baki mali nazo pia babo komorini yanguaja hadzina la mraya mzuani baba ikamba stambi hana wana iwao na bavegel na senda fundi somesa kwa za universite babo na kuvenza ndongo mwana stepu hadzina la mzuani ya marsh ya handani lazima madhamana se dola leo waelewe maana ya demokrasi waelewe fete maana ya demokrasi. Demokrasi hiyo nafasi hiyo sharia ikaombashenzwa na wengi. Ramufanya vote bale wengi wavote mbade wawe abdu washashwa vote baside wawe balo shashile sharia kama sha wengi. Demokrasi mbavo zama nafasi ya kulagua. Vudzama nafasi nyingi za hurenda ana entreprendre nafasi za utembea nazo maana ya liberte au demokrasi de umado ya nustamil tamnyawe ule albavunao arongowe zile kamba kasurjivia au kimeza zao na ao tie mu majabarte mbe nafasi arongowe yule atimuntilo demokratiki bavo lewo ronga ba aha na rime rongowe
nzwani ya marshi yoti kaji panga mba isanda wani ukonda wasina sarbi ya utulabu ya usina pia kumola tronkata wasa ini opposition politique na initi parti berkensi hamuda ile pare mavumunuria tsaha ya handar tsar nzongwa bartar henti ke demokrasia kweli tijubani ke sharia shakwenu na sharia showasi la harma sharia tsawa sharia shatumesha fomboni la 7 février 2001 wa baadahu na kotana haniti mana kartso jwaraenda harma vote za madepite mawakala mabavu pia au za mamera makafusu tulivutisha zote karto jua rapanga conference Paris raira wenyewe Mali wavinga mali zao mbaja waende dise Komori zote hambo ne kabasi usalama zote hambo seadana kabasi mtu dunia no amore mseba katsamba va pehoho va usalama harmentiyo nevinga mali zangu tsoza za menyewa vaja jwe tekniki mbaba kote investment nazo le ya handani de usalama basi singlawa rafanye conference kama berte for hadi Paris décembre badameso nansiju kabasi usalama kabasi unafasia vama prisonnier politique walio shivani ranzwani rangacha partout zifamii zao susuha wasilia zunri wasilia sikia bawade swafimba lazima watola mwenze kisambia na tambo ulersi hadane wana wasalie kamba watolwa nyangu ini na takriban mahakumi le 2008 ini mahakumi na moja wenda hao jelika vampangina jelika swashangina wandwale katfanya mwa soka wabila manambregeva basir si hadana na mwezi unajalie atemwa imani haruma dhamana tunaenda sauleo wana jiliana ataikemba waregeze usalama ikawa na mwa imani mwezi mga waregeze mwa imani ataikemba atafikiri bahe narubusha ntongoza wale warongo arena labda rubutse shizuguro kwamba changer le fusil d'épaule tika halin tikabil halin lewor na changer ni hensi hun labda yani huanye samba ulina kwenda kati ndesi para obstacle watu buza waendelee hali yangine babo msimia ni watukufu nzwani ya marshi hizi adabu zetu tunazobera convaincre au fond ambaye nziende dunga ya parliwa pia na izambasta na watu mwenze na diaspora za tunazo pia inde nzia nje manar sa khairi harma ya Komoro wasinzo na marshi enterizo na vani za handa entereza yinzuani harma ya daula hapo daula na kefetrabus ya handa enterea daula vonzo na zungwe za entere harma ya daula vonzo miani watukufu momotanga na mangale fet mwende ngazija mitinga marengo na harma ngazija tsonomba ngavo mbavi ya liberté d'expression ngazija toujours ula gwa tengweni toujours la gwa bangweni nzwani kajula gwa bangweni kajutembea masiu mushabani muzono mkini mais para 18h garulo futsula taikapo tamnyongolwa mkini bana mashabani muishi muzinshi maenda nyuma ho harmenzo nyuma osengele mamtsa mlivana wan na mirozi mainga mtsonezi kweli na misheterer na muzurongo we haadabu heshima misheterer worsimia na tukufu mwelewe nzwani ya marshi na kakila mtu alo mwenze walo maore wataha rifanye mkataba walo Faransa walo hun simian kakila mtu ajirekonese ubani insi parti politique toujours mtu raimanza igulutia ndage parti na muje radere kia ofumbato wallahi beta sari president arege nyuma arevize kopi manata Allah subhanahu wa ta'ala dekre nyenka kosto tuja tata akoto dekre tauno yatina ajar to yangina irengele zai hallo talibiji lumlole karabal zo sudeku avo usambe kaswana damba katura ya pave nyuma avo speak mamare ya Komoro
bureli wafete watu wa watukufu mwana unaosikiza mara za nyingi ya mainsini pamoja na ruwa waaminifu zuazuro ngovani na unu muvuma wa usalama wa opposition politique. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Watukufika mane rake simani watukufika mane dualo mwenze ama irazija ama imwani ama zuani ama imaore un peu partout walio mwenze ho si pia utukufu wa Komoro pia ama Mohamed Jafar tongo ya handa ngotsari rongo si buza ne sistera buza ngomba ini mouvement initiative ya wanzuani ya wakamane nzuani ika trop silencieux et bonjour parakati wazungu rongo mbane la dernière goutte qui fait déborder le vase fano tongo renge shkombe rishienti mwenze wasinya na vua matoni ya vua ilishuka moja ta à un certain moment rangalia shkombe cher permanent ya majialia kabale ya déborder de haler leo maana kiasi ya makufuru kiasi ya mauziro kama ne yafanywa shiswa shanzuani chini wanzuani walemewa hivyo babo isiki adresse à monsieur le président Azali nuhambie moda alikane mwambia wasikaravinga kondo karitsa kondo kawasi wazungu ngwa quelle connerie la guerre na ntongo halerendo bani sindongia ngina kaizungura kwa watu wa jongier wangiana sibani affrontement waskarisa affrontement monsieur le président bavon sou demander monsieur le président si je dois faire Mohamed Jafar frère d'armes ambane il est grand temps de pousser la réflexion fikir fete mongana ma conseil wa commandant de nao tisina leçon ovayo monsieur le président encore une fois mais si vous demandez au fikir wakato kama lazima wani mona le mnyonwanero ngwa il faut changer le fusil d'épaule mais il begalo lavinga fusil quand il fete wami swambia en tant que comorien en tant que jouanais en tant que frère d'armes l'ondemba Léo, ça ne va pas. Urambia depuis plusieurs semaines ou depuis plusieurs mois, à manière, c'est vraiment émergence. Mais en réalité, quand voici émergence, au contraire, on est en train de s'enfoncer. Le signal abîme, abîme. Ta photo ali, monsieur le président, wangalie, wangina ma conseil wangine. Wakesi muhadisi na mnatoshinda conduire les affaires za comment rejatar la ringia harma émergence ya kwenu be harma tino deini harma terreur harma maudiro diani. Moi je ne vois pas comment peut-on arriver à une émergence et tout le contraire maintenant tout entre l'homme et zéro il y a une conférence il y a ma bailleur d'enfants ils vont faire ici d'ici quelques jours si ce n'est dans n'importe quel pays au monde, on a un investissement dans un pays où la terreur est roi. Il doit faire assise Moroni. Wakana invite maniche taja. Na Sovenza upange fikra zangina uhadisi namna angina na Wakomoro pia na yaho kamba on fait une distinction ba umzwani unumgazigia unumwali c'est pas ça du tout. Là on a tout faux, archi faux. Dans cette zone ali ba aussi recraser wanzwani bana on se demande ba où l'on va. Kula sukutamu na mashaka mzwane ebo yanya ule jau. Monsieur le Président, il est grand temps d'apporter la correction. C'est tout à fait possible. En tant que président de l'Union des Comores, on a une possibilité. Comme maintenant, je vais faire changer les choses où en Comores, puis ils sont tous pareils.
kavasimba mudu au wasimweo basi hukamba vanilio vani kula siku affrontement kula siku la prison ça n'arrête pas tout le temps ben, on peut rien dire, on peut pas s'exprimer c'est hallo shunshtarula mankondo kawasi shunshtovu duniani vana kondo wanimlo na vantu fanya kondo ngula ma Yougoslavie j'ai fait la guerre là-bas si fanya kondo vanorula ba Tchad si fanya kondo vanorula Rwanda je sais ce que c'est que la guerre nartete tabuza ukamane jomiza matabu bwana harmansi en tout cas waskarti harman tokoleyo wasi je répète encore une fois waskarista tokolezo ristalo vwa moja wa Komori wala kasim zatushina initié affaire à l'heure actuelle ne kati de wawe monsieur le président vamos s'il vous plaît monsieur le président encore une fois sur reggae mwambie ambane watu wanadamu walemewa maana mfanya ntongo utire trop il faut pas trop tirer sur la ficelle si vouloir tamla machaka ngasikia on peut dire quelque chose ici à Tini à Hunuzwani on ne peut rien dire on a juste le droit de la fermer ici voilà le droit tout le seul droit c'est de la boucler parce que si la voix marangue monsieur le président mais sous ça rapidement monsieur le président ou tsungilien chongo nwambie handa wishu encore fois si répéter monsieur le président ambaye mouvement initié en kondo monsieur le président babo tafadhali voilà si Romain dans les jours qui viennent ce qui va laisser ourenge la décision qui s'impose la sagesse babo sisi ya tarde anguvu besu hambi atuma manzano wangu monsieur le président wamsi ennemi waho besu irenge hambi amba sose ngiro wani nziro si chose spia tishindi zirongozo spia sangali atu ces dernières élections qui a eu lieu là qui ont eu lieu aux soucis hein on voit qu'il s'appia le gouverneur d'Anjouan, c'était Mohamed Janfar. Wakomori pia, tout le monde a carrément logiquement, qui doit remporter cette élection, c'est Mohamed Janfar. Que s'est-il passé? On a vu quelqu'un, tout comme ça. Voilà, Matirenge Yezine, voilà, je prends le tennis. C'est quoi ça, monsieur le président? J'ai aussi haki pour monsieur le président. Vabon Soumia. Rumio Sagessois. Rumine Imaniaho. Madame Gemasatwani a insisté monsieur Kader mamana damu menza imani wo mushu soif basi simia imani yako jour c'est dit harman tobuzin il to harman mawjiri yani rubuzeshkani shangina harman komorini kamwa benze na siso pia yo des volontés ya mwesengu bien entendu ena ya hawaja usumia ofense kitadi rtonko rosin banibo is comme étant besoin de damu kai vurana harman ici mais ce qui maintenant ça suffit monsieur le président. Assalamu alaikum. Mordi halo watukufu mulo mwenze na mulo umoni wa Ikomori wa Komori Mordunga arwa hizi matangazo ya Facebook FM makie izifika razieleha za mouvement nzwani ya marche kakambu dinekati wasi mwenye saliba leo madhmun kwa mouvement marche jazirongolo abani ni wasi ukamba leo dafuye daula ni wasi ukamba leo état de droit iparohana démocratie ni wasi leo kustahi imipaka yes accords ambali na mbali orde accords ya fumboni mazizo deso zonge sawoi itiki harbo tulivu na amani na maendeleo wasi ukamba leo ronemba zosifanyishia riswa shanzwa matiza haki na za daula sizie wantobuze hadi yangina murde halo zange swabani wasi ukamba leo rije rimuyelesheni ma mouvement onu mwezi 25 Oktoba de wamizwa
mwezi 26 rimidzi biro rina zibarnamaji za ukambaleo ritojombeli babo hausalama muri hali za nyeso wabani shindir dafui daula na wanzoni kwezi wa worsizia babo na umwambia nimba hahumia ni namna ya huona ikimba wananyatu muri hali za diswabani masala walo harwe ziba za komori sababu nyingi zilombarsijwa mbaleo ni siasa ya kiambeli pare harwe suku zijao babo marua para mwenze hunu mandi hanu malazima ni mabadilio yake ya stendwa kama wabenze bidillahi karim tarpare daula ya haki na ya kweli na amani bidillahi karim babo sizia bana umwambia ni marhaba Facebook FM na wakomoro wansi marunga rangu mwenze tandani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.